बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। 8 फरवरी गुजर गया, लाहौर में बसंत मनाते रहे और कराची के अंदर क्या हुआ वो भी जानेंगे, पेशावर में क्या हुआ। लेकिन आज पहिया जाम हड़ताल थी, वो हड़ताल जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जो क़यादत है उसके अंडर तमाम के तमाम ये मामलात होने थे, जिसके अंदर पहिया जाम हड़ताल में ये बात कर दी गई थी कि आप अपने अपने घरों में रहें और घरों के अंदर रह कर तमाम हड़ताल करें। एन मौके के ऊपर JUIF को भी PTI ने, TTAP ने राम किया और वो लोग भी 8 फरवरी की इस कॉल के अंदर जम हो गए। पूरी ऑपोजिशन की ये पहिया जाम हड़ताल कामयाब रही या नहीं, पहले ऑपोजिशन की तरफ से बात सुनते हैं। असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं, 8 फरवरी की बही हड़ताल कैसी रही, सुने जरा। शुक्रिया पाकिस्तानियों। जिस तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यूम सियाह का और यूम शोक का ऐलान किया था, आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने यूम सियाह और यूम शोक मनाया है और आज पूरी कौम ने एक ज़बान यही कहा है कि मुल्क में जमहूरियत इस मुल्क का मुस्तक़बिल है। मैं समझता हूँ कि आए इस मुल्क में नए इंतखाबात की ऐलान किया जाए और एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जिसमें तमाम फरीक मुत्तफिक हों और एक ऐसा इलेक्शन हो जो सबको काबिल कबूल हो। एक अवाम का सही नुमाइंदा पार्लियामेंट वजूद में आए और वो हुकूमत हो जो अवाम की नुमाइंदगी करे। अब ऑपोजिशन ने तो कह दिया ये कामयाब है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी खुला था। बलोचिस्तान की तरफ से मुझे ये खबरें आ रही है कि वो वाकई में पहिया जाम हड़ताल बड़ी कामयाब रही। KPK से मुख्तलिफ आरा आ रही हैं और सिंध की आरा भी हम जान लेते हैं, क्योंकि हमने आज जो मदू किया है वो 4 मेहमानान को मदू किया है जो कि तमाम जमातों से, 2 ऑपोजिशन से और 2 हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से। मैं उनका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पहली दफा देखा है कि पहिया जाम हड़ताल ही जाम हो गई है। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की जो सियासत है उसको रद्द कर दिया है। किसी भी तरीके से अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरीके से मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद किया है या नहीं किया, ये मैं आपको दोनों साइड के जाविये इसलिए बता रही हूं बिकॉज हर तरफ जो संडे की छुट्टी है उसकी जो दुकानें बंद होंगी उसको PTI क्लेम करेगी और जो कोई एक आधी दुकान खुली होगी या बहुत सारी दुकानें खुली होंगी उसको हुकूमत क्लेम करेगी। क्लेम से हट के हमने बात करनी है आज, लेकिन इसके साथ साथ ही असल मसला क्या है? मसला यह है कि आइन की बालादस्ती हो, असल मसला यह है कि कानून की बालादस्ती हो। 24 को जो इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी को, उसके हवाले से एहतजाज था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन कहती रही कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अब 24 के इंतखाबात की बात हो रही है तो पिछले इंतखाबात का क्या होगा? राना सनाउल्लाह साहब की बात सुने। 24 के इलेक्शन की बात हो रही है। ये 24 का इलेक्शन को पहला हुआ है पाकिस्तान में, इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं हुआ और उन इलेक्शन के मुतल्लिक जो है वो किसी को कुछ याद नहीं है। तो मामला ये है कि किसने रोका है सियासी जमातों को बैठ के जो है वो आप इलेक्शन रूल्स ना बनाएं, इलेक्शन लॉज को जो है वो दुरुस्त ना करें, इलेक्शन कमीशन को जो है वो तगड़ा ना करें। ये सियासी जमातों ने बैठ के करना है। मैं अपनी जमात और गवर्नमेंट की तरफ से मैं कमिट करता हूँ इसके ऊपर आए, बात करें, लेकिन ये बात बैठ के होगी। ये जो है वो सड़कों पे तो नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वजीर आजम ने जो ये कहा है कि आए बैठे मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो है वो बात करें, हम उसके लिए तैयार हैं। आप जब भी चाहें हम आपको वेलकम करते हैं। बात सड़कों पे नहीं, बात बैठ कर होगी। ये बात 1.5 हफ्ता पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में फरमाई थी कि जो भी होना है 8 तारीख के बाद होना है। तो 8 तारीख को गुजरने में अब तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं। इसके बाद मुलाकात होनी है, एक अहम मुलाकात है। महमूद खान अचकजई साहब यानी लीडर ऑफ अपोजिशन और शहबाज शरीफ साहब यानी लीडर ऑफ द हाउस की मुलाकात होगी। अब इस मुलाकात में कौन सी बेल मुंडे चढ़ेगी ये सवाल बाकी है। ये सवाल हम पुट फॉरवर्ड करेंगे अपने मेहमानान के साथ। मेरे साथ जो मेहमानान हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, PMLN से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है JUI के। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने भी ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने भी ज्वाइन किया। नाज बलोच साहिबा हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। थैंक यू वेरी मच नाज साहिबा फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले वो जमातें जिन्होंने कॉल दी है उन्हीं की बात कर लेते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, KPK के अंदर पहिया जाम हड़ताल, बाकी मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल के हवाले से आपको क्या इनपुट आई है? शौकत यूसुफजई साहब, आपकी ऑडियो को रिकरेक्ट कराने की कोशिश करती हूँ। हाफिज साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप बलोचिस्तान की बात कर रहे थे, हम शो से पहले बात कर रहे थे, बलोचिस्तान में क्या हालात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। गुजारिश ये है कि
8 फरवरी को तो जमीयत उलमा इस्लाम ऐलान कर चुकी थी यौम सियाह मनाने की, लेकिन यौम सियाह मनाने का इजहार प्रैक्टिकली तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का हिकमत अमली और तरीक़ाकार ये थी कि धरने होंगे, जुलूस और मुजाहरे निकालेंगे। तो ज़रूर उसमें पहिया भी चलता, दुकानें भी खुलती, लेकिन जब PTI की तरफ से और अपोजिशन लीडर की क़यादत में वफ़द आया मौलाना के पास, आपको बखूबी मालूम है, तो मौलाना साहब ने उनकी सपोर्ट का ऐलान किया और अपने जितनी भी पूरे पाकिस्तान में जुलूस मुजाहरे थे उनको मनसूख किया गया। अब आइए इस बात पर कि 8 फरवरी 2024 को आज भी मौलाना साहब ने कहा कि वो हमने तस्लीम नहीं किया, हमने मुस्तरद किया उस नताइज को, इलेक्शन नताइज को, और आज एक बार फिर हम इआदा करते हैं कि उस नताइज को हम न तस्लीम करते हैं 8 फरवरी 2024 के, न उसको हम मानते हैं और मुस्तरद करते हैं। बलूचिस्तान में जो हड़ताल हुआ, मेरी मालूमात ये है, आपको मैंने अभी वीडियो भी दिखाया, बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में कामयाब हड़ताल हुआ। बलूचिस्तान की आवाम ने अपोजिशन जमातों की बयानिए पर, उसकी डिमांड पर उन्होंने एतमाद का इजहार करते हुए एक भरपूर शटर डाउन और पायजाम हड़ताल किया। यहाँ तक बलूचिस्तान से कोयटा से तकरीबन 4 शाहराएँ हैं, एक शाहरा कोयटा टू खुजदार कलात फिर आगे कराची, दूसरा शाहरा है कोयटा टू मच बोलान पहाड़ी आगे सिब्बी फिर सक्कर जेकबाबाद, तीसरा शाहरा है कोयटा टू जोब फिर दानासर फिर डीआई खान, चौथा शाहरा है कोयटा टू लोरालाई मेख्तर एंड डीजी खान। ये तमाम शाहराएं बंद थे और जितने भी बड़े छोटे शहर थे बलूचिस्तान के वो सारे बंद थे, मुकम्मल शटर डाउन। लिहाजा इससे ये बात साबित हो गई कि बलूचिस्तान की अक्सरियत बल्कि टोटली अवाम ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया और उस हुकूमत को मुस्तरद किया, उस हुकूमत की फैसले को मुस्तरद किया। और जो अपोजिशन जमातें हैं तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल और जमीयत वैसे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है हाफिज साहब अगर बलूचिस्तान में इस तरह का रिस्पांस ना मिलता। लीडर ऑफ द अपोजिशन बलूचिस्तान से TTAP के सरबराह हैं वो, और साथ ही मौलाना साहब और आपकी जमात का भी एक सर्टन गढ़ है बलूचिस्तान। लेकिन इख्तियार साहब आप KPK से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सिचुएशन भी देखी होगी, KPK से भी आपको बड़ी खबरें आ रही होंगी। आपकी नजर में पहिया जाम हड़ताल का क्या बना, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनीका। देखिए, सबसे पहले मैं तो मतलब सिंध में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं यही कहता था। बलूचिस्तान में जो हुआ ये मेरे ख्याल में मौलाना साहब और चकजई साहब की बरकत और फ्यूज हैं। PTI को इधर भी आपने क्रेडिट नहीं देना? तो आप दे दें अगर आप देना चाहें, मुझे बनता नहीं है वैसे। अच्छा। लाहौर में, पंजाब में, ये आपके करीब में पिंडी है, इस्लामाबाद है, क्या हुआ यहाँ पे? कोई पहिया जाम हुआ, कोई शटर डाउन हुआ? कुछ भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर इनकी अपनी हुकूमत है, मलकन डिवीजन, हजारा डिवीजन, पिशावर डिवीजन, मर्दान डिवीजन, कोहाट डिवीजन, बनू डिवीजन, DI खान डिवीजन, तमाम 7 डिवीजन खुले थे जहां पे इन्होंने जबरदस्ती, इनको गुस्सा तो बड़ी जल्दी आता है ना, 13-14 साल का इक्तिदार का नशा भी एक चीज होती है, खुली दुकानों पे देख के इन्होंने हमले करा दिए। हमले करा दिए? जी बिल्कुल, मैं वीडियोस आपको भेजता हूँ, ये तो हमने सोशल मीडिया पे डाल रखी हैं। मलकंड में जहां से इनकी सूबाई सदर है वहां पे तो लोगों ने आग लगी हुई लकड़ियां उठाकर इनके जुलूस पर हमला कर दिया कि आके। लेकिन KPK के अंदर तो बहुत ज्यादा लोगों ने PTI को वोट दी है, जेन्युइन वोट भी है उनका, हुकूमत उनकी इतने अरसे से, तो वो मैं आपको बता रहा था कि एक दिन आएगा कि जब आपकी नलायकियां हद से बढ़ जाएंगी, आप काम नहीं करेंगे, गवर्नेंस की तरफ नहीं जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ नहीं जाएंगे, आप तालीम की तरफ नहीं जाएंगे, आप हस्पताल की तरफ नहीं जाएंगे, आप अमन की तरफ काम नहीं करेंगे, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं रियासती वो नहीं अदा करेंगे, यही अवाम एक दिन मुड़कर आएगी। और अवाम आज हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, जिसको ये शऊर कहते हैं वो उसको हम शऊर नहीं कहते, आज हमने शऊर देखा है कि लोग इनके ऊपर बिपर कर मुड़ कर आए हैं और इन्होंने हमला किया है कि तुम होते कौन हो हमारी दुकानें बंद कराने वाले। अच्छा, चले आप KPK की बात ही कर रहे हैं साहब, मैं जरा शौकत एक दो जुमले। ये जो हड़ताल थी इसकी कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2nd ईयर की लीडरशिप ने, ये उनकी जिद थी। ये सोहेल अफरीदी एंड कंपनी, उनका एक ग्रुप है, ये उन्होंने इम्पोज किया था अपनी सीनियर क़यादत पर और इनकी सीनियर क़यादत ने इसको इम्पोज किया फिर TTAP पर। लेकिन TTAP ने JUI पे इम्पोज नहीं किया, ये तो खुद विलिंगली गए हैं। ये विलिंगली गए हैं।
اور پھر اس کے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیکنڈ ٹیئر، ان کی سینئر قیادت اور ایون اپوزیشن لیڈر تینوں ٹیئر جو ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ کام مت کرو، اس میں ہم مارے جائیں گے، اور یہ حقیقت میں ان کے پردے چاک ہو گئے. آج خیبر پختونخوا ایک مکمل طور پر ایک الگ پختونخوا، اور پورے پاکستان میں ان کی اس نعرے کو، ان کی اس بات کو، اس بیانیے کو کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے یا ان کے ساتھ جو مینڈیٹ ہے وہ الیکشن میں چوری ہوا ہے، وہ یکسر مسترد ہو گیا. اب آپ نے کے پی کے کا ایک زاویہ دیا اختیار صاحب. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ خود پشاور کے راستے میں ہیں ابھی، اسی لیے آپ کی ویڈیو نہیں کنیکٹ ہو پا رہی ہے. آپ بتائیے گا کیا بنا کے پی کے پہیا جام ہڑتال کا؟ یا تو اختیار صاحب نے الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے بند کرانے کی زبردستی کوشش کی ہے دکانیں، اور لوگ پھر ریاکٹ کیا انہوں نے. بسم اللہ، بہت شکریہ جی. میرے خیال سے جب سے ہم نے سیاست شروع کی ہے، آج کا جو احتجاج تھا وہ انتہائی پرامن، اور کسی کو زبردستی نہیں بلکہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ دکان بند کریں. ہم خود فیلڈ میں رہے، جس نے بند کرنی تھی اس نے بند کر دی، اور لوگوں کے اندر کوئی خوف نہیں تھا کہ جی کوئی پتھر مارے گا. میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے، یہ جمہوریت ہے. ٹھیک ہے، مسلم لیگ والوں نے نہیں بند کیے، ہم نے ان پہ زبردستی بھی نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہڑتال کامیاب نہیں ہوئی. بالکل کامیاب ہوئی ہے. شوکت یوسف صاحب ایک منٹ، قطع کلامی کے لیے معذرت. آپ نے بات فرمائی ہے کہ جس نے بند کرنی تھی کر دی، جس نے نہیں کرنی تھی نہیں کی. مطلب 100% پہیا جام ہڑتال پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کامیاب ہوئی؟ نہیں، 100% تو نہیں ہے. میں تو دیکھیں 100% کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی نا کہ پہلے جتنے بھی احتجاج ہوتے تھے اس میں آپ کو پتہ ہے پتھراؤ ہوتا تھا، سڑکیں بند کرنا ہوتی تھی، دکانیں شٹر ڈاؤن کے لیے باقاعدہ غنڈے بھیجے جاتے تھے. وہ ایسا حرکت کرتے کہ لوگ خوف کی وجہ سے بند کرتے تھے. یہ آج خوف کی وجہ نہیں تھی. آج پرامن لوگ، ہم ان کے کہتے رہے کہ بھائی ہم نے آپ کو پیغام دینا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بہت ساری دکانیں، مطلب اب میجارٹی بند رہی، کیونکہ لوگوں نے اپنی مرضی سے بند کی کہ عمران خان کے لیے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہڑتال کامیاب نہیں ہو، میرے خیال سے اب یہ تو کہاں سے ان کے لیے وہ لے کر آئے. ٹھیک ہے، ہم نے پہیا جام فل نہیں کیا، اس کی بھی وجوہات ہیں. ہم نے کسی کو، ہمارے سامنے سے گاڑیاں گزرتی ہے، ہم نے کہا وہ کیا وجوہات ہے شوکت یوسف صاحب؟ جی وہ اس کی کیا وجوہات ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کے پورا پہیا جام ہڑتال نہیں کی؟ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے پراپر پہیا جام ہڑتال ہو. جمہوری پارٹی ہے، تحریک انصاف، اور یہ ثابت کیا انہوں نے کہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، اور لیڈرشپ کی طرف سے فیصلہ تھا. ورنہ یہاں تو ہماری حکومت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن ایک اچھا کام کیا ہے، پھر بھی یہ نہیں مان رہے. اب کیا کریں ان کے ساتھ؟ یا تو پھر آپ 24 فروری کا مینڈیٹ مان لیں، جو آپ نے ہم سے سب کچھ چھیننے کے باوجود عوام نے ووٹ ہمیں دیا. آج جو ہڑتال ہوئی ہے لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا، ہم نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا. پھر بھی آپ بھائی ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر 1 لاکھ گاڑیاں گزرتی ہے، اس میں سے اگر 5000 آج گزری ہے، 95,000 نہیں گزری ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہڑتال نہیں ہوئی. شوکت صاحب، I got your point. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت والے اس سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تو سنڈے کو ویسے ہی گاڑیاں کم ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو چل رہا تھا. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی، لیکن ناز بلوچ صاحبہ مجھے ذرا کراچی سندھ کے حالات بھی بتا دیجیے گا کہ ادھر کیا سچویشن تھی. کیونکہ کل میرے پروگرام میں شفیع جان صاحب الزام لگا رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ نے 3 MPO کے تحت جو ہے وہ ان کے 100 سے زائد لیڈران کو پرچے کاٹے، پکڑ دھکڑ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ان 100 لیڈروں کے نام بتا دیں کون سے لیڈر ہیں جن کے اوپر پرچے کاٹے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح سے بس کوئی نہ کوئی ایسی خبر چھوڑ دینا جو ہے بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کے اور جھوٹی افواہ کے اوپر جو ہے. آپ رد کر رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں شفیع جان صاحب کا بیان غلط ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں ہم تو وہ صوبہ ہیں جنہوں نے ان کو ویلکم کرتے ہوئے اجرک اور سندھی ٹوپی پہنا کے ویلکم کیا کہ جی آپ آئیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں کا جو مینڈیٹ آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کراچی میں ہے نہیں. ہمیں پتا ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ آپ کے لیے نہ دکانیں بند کرے گی، نہ سڑکوں کو بند کرے گی، نہ آگ لگائے گی، نہ 9 مئی جیسے واقعات کرے گی. کراچی کے لوگ جو ہے وہ آپ کو رد کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، میجورٹی بازار کاروبار ویسے ہی بند ہوتا ہے. تو وہ جس طرح ایک روٹین میں دکانیں بند ہوتی ہیں، وہ تو پبلک ہالیڈے ناز صاحبہ اس کے اندر پی ٹی آئی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. وہ 8 فروری سنڈے کو آیا تو پھر وہ یہ نہ کہیں نا کہ ہم نے بند کرا دی اتوار کے دن مارکیٹ.
دکان اور کاروبار اتوار کے دن خود بند ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں صدر کی مارکیٹ ہے, بولٹن مارکیٹ ہے, مختلف ہماری جو مارکیٹس ہوتی ہیں, جو کاروباری جگہ ہوتے ہیں, یہ بند ہوتے ہیں اتوار کے دن. کچھ شاپنگ مالز ہیں, جو پلازاز ہیں جو کھلے ہوتے ہیں, وہ کھلے ہوتے ہیں, وہ کھلے تھے. میں تو خود خریداری کر کے آئی ہوں. آپ جان بوجھ کے گئی ہیں باہر ناز بلوچ صاحبہ, آپ جان بوجھ کے گئی ہیں. میں گئی ہوں اور میں باہر جا کے خود دیکھ کر آئی ہوں. لوگوں کے اندر ایک خوشی تھی. لوگ جس طرح اتوار کے دن نکلتے ہیں اپنی فیملی سے ملنے کے لیے, اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے, اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے, سیر کرانے کے لیے. کراچی کے لوگ تو ویسے ہی زندہ دل لوگ ہیں, اور کراچی تو وہ شہر ہے جو ہے 24 گھنٹے آپ کو یہاں پہ رونقیں اور جو ہے لوگوں کی آپ کو لوگ جاگتے نظر آئیں گے. غلط فیل ہو گئی آپ کی مطابق کراچی کے اندر. اور باقی یہاں پہ دیکھیں پورے اوور آل سندھ کے اندر دیکھیں, یہاں پہ یہ جو آپ نے بات کہی نا, مجھے لگا آپ مذاق کر رہی ہیں کہ 100 لیڈر جو ہے وہ گرفتار. میں تو آپ کو باقاعدہ شفیع جان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں. I do trust you, لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ 100 لیڈر نہیں, 10 لیڈر بھی نہیں ہیں ان کے پاس اس وقت کراچی کی. اگر آپ بات کریں تو پولیٹیکل ایکٹیویزم از گڈ. سیاست کے اندر, جمہوریت کے اندر, اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی بہت یقین رکھتی ہے. جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ آئیں, آپ کو کرسی, اسٹیج, جلسہ, ساری جو بھی تیاریوں میں آپ کو دقت آئے تو آپ پوچھیں, ہم آپ کو یہ بھی کروا کے دیں گے. ہم رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی ترجیحات یہ نہیں ہے. لوگ آپ کے لیے نہیں نکلیں گے. لوگوں کی پرائیورٹی ان کی اپنی فیملیز, ان کے بچے, ان کا کاروبار, ان کا روزگار ہے. وہ اس کو متاثر نہیں. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. یعنی یہ کلیئر ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سی جماعت کیا سمجھتی ہے. I'll come back to you. حافظ صاحب, اب آتا ہے 8 فروری کے بعد کا فیز. ایک تو 8 فروری سے پہلے تھا نا کہ پہیا جام ہڑتال ہونی ہے, احتجاج ہونا ہے, اپوزیشن نہیں مانتی, انتخابات کو رد کرتی ہے, وہ فارم 47 فارم 45 والی بات چلتی ہے. 8 فروری کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہونی ہے, وہ ملاقات ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دا ہاؤس, پرائم منسٹر صاحب میں اور اچکزئی صاحب کے درمیان. اب اس ملاقات کے اندر obviously وہ اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. کیا امکانات آپ کو لگتے ہیں کہ کوئی مڈل گراؤنڈ نکل آئے گا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیں میرے خیال میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے یہ گندلا جو فضا ہے آج کل, یہ مخدوش جو صورتحال ہے, اس کا ازالہ ہو سکے. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ خود دیکھیے کہ ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اور اس کی بڑی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے, اور تحریک انصاف کی جو اصل اتھارٹی ہے, جو اختیار کا منبع ہے, وہ اڈیالہ جیل میں ہے. لہٰذا باہر جتنی بھی پارٹیاں ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, وہ اتھارٹی نہیں ہے, وہ فیصلہ نہیں کر سکتی. تو آپ کہہ رہے ہیں جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے گو اہیڈ نہیں آتا تب تک کچھ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان سے ملاقات نہ ہو, ان سے ان امور پر جو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان جب ہوں گے باتیں, تو کن چیزوں پر ہوں گی, تو لہٰذا وہ اس کے بعد اگر ان چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت تھی خان سے, بانی پی ٹی آئی سے, تو وہاں ان سے ملنا ضروری ہے. حافظ صاحب, وہ پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ اچکزئی صاحب کو اتھارٹی دے دی, اختیار دے دیا ہم نے. میرے خیال میں ٹھیک ہے دیا ہے, لیکن فیصلہ کن اختیار میرے مطابق نہیں دیا. اچھا, یہ بات رانا صاحب نے بھی میرے پروگرام میں کہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اچکزئی صاحب کو بہت زیادہ اتھارٹی دی ہے, بڑے دبے لفظوں میں کہی ہے, لیکن بات یہی کہی ہے. اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو یہ تو کنسنسس ہو گیا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کہ نہیں ہے. وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تقریباً 1 سال سے زیادہ پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پاس آتی رہی. 26ویں آئینی ترمیم کی لاسٹ اور ان تک, لیکن اس وقت اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر نہیں تھے. صحیح بات. اپوزیشن لیڈر اس وقت عمر ایوب تھے. ڈائریکٹ بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے درمیان کنیکشن بھی تھا, رابطہ بھی تھا, ملنا جلنا بھی تھا, ملاقاتیں بھی تھیں. پھر بھی جب ایک پوائنٹ پر ان سے بات کرتے, ایک موضوع پر بات کرتے, جب وہ نکلتے تو ہر ایک کی علیحدہ بات ہوتی, ہر ایک کی علیحدہ ورژن ہوتا. حافظ صاحب, I'm sorry I'm cutting you short, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان ابھی بھی 8 فروری کو چھوڑ کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے. تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ 8 فروری کے بعد آپ کا اتحاد کوئی نہیں ہے. ہمارے اور ان کے پاس عدم اعتماد کے فقدان کی بات نہیں ہے, ان کی آپس میں اعتماد کا فقدان ہے. اچھا, ایک تو یہ, وہ کیوں ہے اعتماد کا فقدان؟ وہ اس لیے ہے کہ ان کی رسائی اپنے لیڈرشپ تک نہیں ہے.
ہاں جو بھی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کی بات ہے، یہ تو بانی کی بات نہیں ہے. سو ہم یہ سمجھ لیں کہ 8 فروری کے بعد 8 فروری کے بعد دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اتحاد کی نوبت نہیں ہے، نہ اتحاد کی بات ہوئی ہے. اگر فرض کرے اپوزیشن جماعتوں کی اتحاد پی ٹی آئی چاہتی ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں میں سب سے بڑی پارٹی وہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اپوزیشن لیڈر جو ہے محمد خان صاحب ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ کیسے. لیکن اگر وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر، تو آپ کی طرف سے ہاں سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ نہیں، میرے خیال میں پہلے بھی وہ عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکا، ابھی بھی کچھ نہیں کر سکے. چلے اختیار صاحب، آپ لوگوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے اختیار کو جو ہے وہ سوال میں ڈال دیا. آپ لوگ ملاقات نہیں کرا رہے خان صاحب سے؟ ملاقات کرا دیں ایک آدھی دفعہ تاکہ وہ اختیار جو ہے وہ ذرا پختہ ہو جائے. کرا دیتے ہیں، ابھی ملاقات بھی ہو جائے گی اور جلد ہو جائے گی. جلد کا مطلب کیا؟ اسی ہفتے میں، 2-3 دن میں، کل شاید ہو جائے، ایسے ہی ہو جائے. نہیں شاید کیا کل، شاید پرسوں، شاید ایک ہفتے میں. کٹ آف ڈیٹ میں نہیں دوں گا، چلو ٹائم لائن دے دیں، لیکن جلد ہو جائے گی. اچھا 1-2 دن میں سونا، شاید ہفتہ تو، لیکن ہو جائے گی، جلد ہونے والی ہے، وہ ہو جائے گی. وہ چیزوں پہ یہ ساری چیزیں محمود خان اچکزئی صاحب اور وزیر اعظم کی ملاقات سے پہلے نا، یہ ساری چیزیں ہاں بڑی جلدی سیٹل ہونے لگی تھی. لیکن یہ تو بیچ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2nd اور 3rd ٹیئر کی لیڈرشپ نے اپنے فیصلے کر لیے. وہ ایک نیا وزیر اعلیٰ بنا تھا، وہ بڑے شوق میں تھا. اس کا خیال تھا جیسے میں جہاں جاتا ہوں دنیا نکل آتی ہے، تو بس یہ تو پورا پاکستان نکل آئے گا. ہم بولیں گے کہ شٹر بند تو شٹر بند، پہیہ جام تو پہیہ جام. آپ انڈائریکٹلی مان رہے ہیں کہ جہاں سہیل آفریدی صاحب جاتے ہیں دنیا نکل آتی ہے؟ نہیں، یہ اس کا خیال تھا. وہ تو کل رزلٹ آج آپ کے سامنے آ گیا نا کہ نہ شٹر ڈاؤن ہوا نہ پہیہ جام ہوا. اچھا، جو کوئٹہ کا ہے، کوئٹہ کی ہڑتال، اس کو میں ایکسپشنل کہوں گا. وہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں عمران خان سے لینے دینے کا اس کا کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے. کوئٹہ کی بلوچستان کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں. آج تو ان کا جو اپنا ہوم گراؤنڈ ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر یہ میرے خیال میں آنکھ ملانے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ اس کے قابل نہیں رہے ہیں. تو اچھا نا، یہ والا ٹائم ہے جہاں آپ لوگ ملاقات کرا دیں. ہم کراتے ہیں، ہم تو ان کی ملاقات بھی کراتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کراتے تھے. پرائم منسٹر نے ان کو دعوت بھی دی. لیکن ان کے بیچ میں سے چھوٹے لوگوں نے، وہ 2nd 3rd ٹیئر کے لیڈرشپ نے آواز لگا دی کہ نہیں جی ہم تو مزاحمت کریں گے، ہم تو اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے. میں کہا چلا لو، آپ چلا لو. یہ اسٹریٹ موومنٹ میں نے پہلے دن کہہ دیے تھے کہ یہ فوڈ اسٹریٹ میں جا کے ختم ہوگی، اور ختم ہو گئی. یہ نتھنگ ول ہیپن. مجھے یہ معلوم سکون میں نا. ہم تو پہلے بھی سکون میں تھے. ہم نے کہا تھا کہ تم بھاگتے نہیں، اگر آپ لوگ سکون میں ہوتے اختیار صاحب تو ہر بار ان کی کال پہ کنٹینر نہ لگتے نا. میرے پہلے دن، جس دن جب پرائم منسٹر نے ان کو دعوت دی اور اس کے اگلے روز انہوں نے مزاحمت کا اور فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا، میں نے کہا تم ہانپتے ہوئے آؤ گے اور پھر اس وقت جب روتے ہوئے آؤ گے پھر ہم تمہارے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ وہ وقت ہے، اب ہم کریں گے مذاکرات. ہم تکبر میں کبھی نہیں جائیں گے، پوائنٹس کیا لے کر غرور میں نہیں جائیں گے. آپ لوگوں کی کیا وہ تو پرائم منسٹر نے بڑی 1 لائنر ٹی او آر سے بتا دیا تھا کہ کوئی غیر آئینی مطالبات ساتھ میں نہیں لانا. غیر آئینی کس کو کہتے ہیں؟ غیر آئینی وہ کہ جو پورے نہیں ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہتے ہیں انتخابات دوبارہ کرائیں، غیر آئینی نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں. ان کی پہلی ریکوائرمنٹ ہی ہے نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ان کی مرضی ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کے وزیر اعظم بار بار بلا رہے ہیں نا. ہمارے وزیر اعظم نے تب بلایا جب ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے 2 ہفتوں میں 4 بار پریس کانفرنسز کی. جب اچکزئی صاحب نے 6 بار یہ بات کی، جب نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے فواد چودھری نے یہ بات کی، جب اپوزیشن کی دیگر جماعتیں کہہ رہے تھے، تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب تو اپنی پہلی اسپیچ سے لے کر اب تک کہہ رہے ہیں نا، تب تو پی ٹی آئی نے کہا تھا، یہ تو ان کی بات. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں. ہم تو کسی بھی اپوزیشن جو بھی اختلاف رکھتا ہے چاہے وہ ہمارا حریف ہو چاہے وہ ہمارا حلیف ہو. پرائم منسٹر یہ شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل وہ ڈائلاگ میں ہے. اسی لیے تو آج ہم پوری دنیا میں ہمارے چرچے ہیں. دوسری ڈیمانڈ عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کی، وہ مانیں گے؟ مجھے یہ بتائیے، جو عدالت ہے اس کو مانے، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کو مانے، یا ان کی ضد مان لے؟ میں آپ سے قانون سے ماورا کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا شوکت یوسف صاحب، آپ نے سنا 2 ڈیمانڈز آپ لوگوں کی، ایک دوبارہ انتخابات کرائیں، ری الیکشن والا کوئی سچویشن نہیں بن رہی ہے،
इसके ऊपर कुछ सलमान अकबर राजा साहब की तरफ से भी आई थी स्टेटमेंट, हमें पता है कि फौरन नहीं हो सकेंगे लेकिन एटलीस्ट उसकी तरफ तो जाया जाए। तो क्या उसके ऊपर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे? और इमरान खान साहब की रिलीज के बारे में भी आपने जवाब सुन लिया। शौकत यूसुफ साहब, ट्राई टू रिकनेक्ट विद हिम। शौकत यूसुफ साहब की ऑडियो जो है वो गड़बड़ हो रही है। नाज बलोच साहिबा, मुलाकात कराई देनी चाहिए, अब तो बड़ा अरसा हो गया ना, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई, सियासी लीडरान की तो काफी अरसे से ही नहीं कराई। देखिए, मुलाकात के लिए जो टाइम तय है उसके मुताबिक मुलाकात करवाने में तो डेफिनेटली कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जो मुलाकात के बाद बाहर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और जिस तरह इश्तियाल अंगेजी और मुल्क को नफरत की सियासत की तरफ और एक आग की तरफ धकेलने की साजिश की जाती है, ये बड़ा ताज्जुब कुन है। और आपने देखा कि खुद ही जब मुलाकातों के बाद एक ट्वीट का सिलसिला आता है और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह खतरनाक लेवल की ट्वीट्स की जाती हैं, वो कौन बैठ के कहां से ट्वीट करता है, ये सवालिया निशान है। और ऐसी ट्वीट्स की जाती हैं, ऐसे बयानिए दिए गए जिन बयानियों से दुश्मनों को तकवीत हासिल हो और दुश्मन का नैरेटिव जो है उसको मजबूत बनाने के लिए और पाकिस्तान के मुखालिफ जो नैरेटिव है उसको तकवीत देते हुए जो बयानात आते हैं वो बहुत ही ताज्जुब और अफसोसनाक हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रवैये हैं इनको भी तब्दील करना पड़ेगा। अपने अंदर एक सियासी समझदारी और वजादारी पैदा करने की जरूरत है। ये जो नफरत की सियासत है और वन मैन शो करके अगर आप कहें कि जी पार्टी के अगर बानी जेल में हैं तो फिर बाहर निकलकर आप इस किस्म के मुलाकात के बाद जो आप नैरेटिव देते हैं वो 9 मई वाला जो बयानिया है वो जो नफरत का, आग का, जलाओ घिराव का और मुल्क के अंदर इंतशार का, और जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो दुश्मन की जबान है उस लेवल के ऊपर आकर अगर बयानिए बाहर निकलकर फिर दिए जाते तो आप कह रही मुलाकात सिर्फ तब करानी चाहिए अगर इस तरह का कोई बयानिया बाहर नहीं आता, लेकिन अदालत ने तो अलाउ किया ना वकला को और फैमिली को मिलने का, सियासी लीडरान का मिलना बिल्कुल नहीं है अभी तक। देखिए, जो एज पर रूल, एज पर कवानीन, अदालत के मुताबिक जब जब उनको इख्तियार है तो बिल्कुल वो तो अदालती फैसले, उसके ऊपर तो मैं बहस नहीं कर सकती, ना कोई बहस कर सकता है। जो फंडामेंटल राइट है वो तो फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ वो कोई और बात है। वो ये है कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला होता है जो कि एक राइट होता है किसी भी कैदी का उससे मुलाकात का, लेकिन बाहर निकलकर जो अंडरस्टैंड आप कह रही हैं उसके बाद का जो सिलसिला होता है वो वैसा नहीं होता जो अदालत के हिसाब से। अच्छा, शौकत यूसुफ साहब की तरफ जाऊंगी मैं। शौकत यूसुफ साहब, एक तो इख्तियार वली साहब ने आपकी 2 जो डिमांड्स है ना उनको रद्द कर दी है। एक डिमांड आपकी ये थी कि इंतखाबात री इलेक्शंस की तरफ जाएं, वो कहते नहीं हो सकता, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दूसरा ये कि इमरान खान साहब के रिलीज के हवाले से बात कुछ रास्ता निकले, वो भी कह रहे हैं अदालत की तरफ जाएं, हम लोगों की तरफ। तो फिर ये मुलाकात से पीटीआई क्या तवक्को लेकर जाएगी जो महमूद खान अचकजई साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होनी है? देखिए, हम सियासी वर्कर में सियासी पार्टी है डेमोक्रेसी के अंदर यही आता है एहतजाज। लेकिन बदकिस्मत ये है कि हुकूमत जो है ये इनकी अपनी तो नहीं है ना, ये तो सहारों पे खड़ी हुकूमत है। और पूछा कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे रहे हैं, क्या मुश्किल से फंसता जो आज फंसा हुआ है, हरजम हो रहे चाहे आशिम हो रहे चाहे, ये तो वही तरह है ना कि हमारी मैशत बहुत अच्छी हो गई है, हम तो जी मुल्क में बड़ी तरक्की हो गई है। और ये तो इस तरह चीजें जो है ना, देखिए लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। मैं मैशत पे आती हूँ शौकत साहब, मुझे ये बताएं अब आप क्या डिमांड लेकर जाएंगे? अभी सबसे पहले मुलाकात की देखिए, हम अपना जो सियासी हमारा वो है जो हकूक है, बुनियादी हकूक है, वो हम उस पर हम जारी रखेंगे, अपनी स्ट्रगल रखेंगे। इनके उसमें नहीं आते जो इन्होंने किया। अभी मैं क्या बताऊं आपको, सिंध के अंदर जो कल से जिस अंदाज से क्रैक डाउन शुरू हुए 3 एनटीओ के तहत लोगों को गिरफ्तार, इनका नाम बताएं, ये क्या बात है, नाम बताएं। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर ये कह दें किसी 3 एनटीओ के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया ये 2-3 दिनों में, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा या फिर आप ऐलान करें। नाज बलोच साहब ने कह दिया ये, शौकत यूसुफ साहब देखें आपने वादा कर लिया है सियासत छोड़ने का, वो तो कह चुकी हैं। जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, ईमान से जान से कहता हूँ, ये जो 3 दिनों से खबरें चल रही है मीडिया के ऊपर, तो फिर मीडिया झूठ बोल रहा है कि वो क्रैक डाउन हो गया, क्या जगह से ये गिरफ्तार हुआ। मीडिया पे आप लोग आके ये कह रहे हैं ना शौकत यूसुफ साहब, उन्होंने सादी सी डिमांड की है नाम दे दें तो नाम दे देना।
सिंध के वर्करों का मुझे क्या नाम याद है बेचारा। नहीं नहीं, आप डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के। अब मैं अगर मुझे इस तरह पता हो तो मैं व्हाट्सएप काम करता हूँ आपको व्हाट्सएप। ओके ठीक है, मैं व्हाट्सएप का इंतजार करूँ। आपने हमारे साथ भी शेयर किया। 2-3 दिनों से चल रहे हैं और इस तरह शौकत यूसुफ सही साहब, मैं बिल्कुल आपकी आवाज नहीं दबाना चाह रही, लेकिन आपका जो सफर है ना वो आपकी आवाज को सफर करवा रहा है इस टाइम पर, तो कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। मैं फिर मुझे कोई पीटीआई वाला ना कहे कि मैंने आपकी आवाज दबाई है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आज मैं कह रहा हूँ कि हमारी बहुत बड़ी हमारे वर्करों से ये नेचुरली आपकी आवाज दब रही है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, बार बार मिलाऊंगी जब तक आपकी आवाज सही नहीं हो जाती। हाफिज अब्दुल्ला साहब, अब आप लोगों का एटलीस्ट एक का है इस बात पे कोएलिशन का और आपका कि महमूद खान अचकजई साहब के पास अथॉरिटी नहीं है, तो फिर वे फॉरवर्ड किया है। देखिए, बात बुनियादी तौर पर तो मुनासिब यही है, बल्कि मेरिट भी यही है कि महमूद खान साहब को अगर इमरान खान साहब की तरफ से इख्तियारात दी गई है, फुली इख्तियारात, तो फिर मेरे मुताबिक के पीटीआई की जो बकिया क़यादत है जो बाहर है जेल से, महमूद खान साहब को अपने बानी पीटीआई की हुक्म के मुताबिक इख्तियारात देनी चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं सेकंड टियर लीडरशिप नहीं महमूद खान अचकजई साहब को टिकने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोर्ट करें ना। माहौल जो मैं देख रहा हूँ, मैंने आपको 1 साल का जो तजर्बा बताया, जो महमूद खान साहब उस वक्त थे ही नहीं, लेकिन अपोजिशन का हिस्सा हम भी थे, आज भी है, वो भी अपोजिशन का हिस्सा है। जब डायरेक्ट पीटीआई की जो बाहर क़यादत है वो हमारे साथ राबिते में था और वो खान साहब के राबिते में था, उस वक्त इनकी अथॉरिटी नहीं थी। जो बैरिस्टर गौहर है, असद कैसर है, जो भी है, आज जो क़यादत बाहर है और जिन्होंने राजा नासिर साहब को सीनेट में अपोजिशन लीडर का वो किया है और महमूद खान साहब को अंदर, जो बात की जा रही है कि इख्तियारात टोटली कुल्ली और जुज़ी तौर पर महमूद खान साहब के पास है, तो फिर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो तजर्बा है पहले ये साबित करे कि इख्तियारात उनके पास है। जब वो साबित करेंगे फिर वो हमसे भी बात कर सकेंगे, वज़ीर आज़म साहब से भी बात कर सकेंगे, हर एक से बात कर सकेंगे। लेकिन अगर फर्ज करे उसमें कुछ नुक्ता है, इख्तियारात से कुछ ऐसी गंदलापन फिजा है, मखदूस सूरत हाल है, फिर आप मुझे बताइए फिर अथॉरिटी कहाँ है, फिर बात किससे होगी? इख्तियार आप कह रहे हैं, कहाँ इख्तियार? यहाँ है। मैं इख्तियार वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बता दें क्या वे फॉरवर्ड है इख्तियार साहब? देखिए, मैं एक बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जो है ना, वो अपने इख्तियारात अपनी पार्टी के लोगों को नहीं देते। हाँ। वो अपनी बहन को इख्तियार नहीं देते, वो अपने चेयरमैन को नहीं देते हैं, वो अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को बाइख्तियार नहीं करते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि उनकी मुलाकात की लिस्ट एक बनाता है और दूसरा अप्रूव करता है, तीसरा जाके उसको एडिट करता है। तो वो अचकजई साहब को कितना वक्त खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली आई वुड हैव लव्ड टू टेक द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। इख्तियार वली साहब, सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब, नाज बलोच साहिबा, शौकत यूसुफ सही साहब, बहुत शुक्रिया आप सबने ज्वाइन किया। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं। एक और तरफ इख्तियार किसके पास है उसका सवाल हो रहा है, लेकिन बताऊंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट की दुनिया के अंदर अनोखी बात हो रही है और वो ये हो रहा है कि वही बांग्लादेश को नाराज करने वाला आईसीसी पाकिस्तान को राम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आता है। और पाकिस्तान ने कह दिया कि इन सॉलिडारिटी विद द बांग्लादेशी क्रिकेट हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंडिया का जब दिल करता है कहता पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना, बांग्लादेश से मैच नहीं खेलना, इनसे नहीं खेलना, उनसे नहीं खेलना। ये कोई आर्म ट्विस्टिंग है, कोई किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है। इसी हवाले से बात करेंगे। आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा साहब, वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम, वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं। उनकी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, जो कि पीसीबी के सरबराह हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यार सारी जितनी भी क्रिकेटिंग न्यूज वगैरह मिलती है वो आपको शाहिद साहब से मिलती है। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शाहिद साहब, क्या बना इन मुलाकातों के अंदर, अभी तक की क्या खबर है? देखिए, अभी तक तो ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव मुज़ाकरात हुए हैं। इसमें इमरान ख्वाजा आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी थे, और वर्चुअली इसको मुबशिर उस्मानी ने, जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी हैं, अब आईसीसी में जो माइनर कंट्रीज हैं जिन्हें एसोसिएट कंट्रीज कहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छी पॉजिटिव मीटिंग हुई, कुछ उन्होंने सुना, कुछ मोहसिन नकवी साहब ने सुनाया। अच्छी मजबूत मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने अपनी कुछ शराइत रखी हैं, जिसमें पाकिस्तान को एनुअल जो ग्रांट मिलती है $34.5 मिलियन, उसमें इजाफे का मुतालबा किया है। जब आप पाकिस्तान भारत के मैच से कमाते हैं $250 मिलियन या इससे भी ज्यादा, तो हमें भी इसमें से शेयर दें और हमें भी बड़े ममालिक के साथ ट्रीट करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंग्लैंड है, जिन्हें 40+
मिलियन डॉलर एनुअल ग्रांट मिलती है। पाकिस्तान ने और भी बातें की हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप जब बात करते हैं आईसीसी, तो इंडिया से भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करवाएं, उनके खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते, टॉस पे कप्तान हाथ नहीं मिलाते। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो मेरे जराए तस्दीक नहीं करते, कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज की भी शर्त रखी है, इसलिए कि बायलैटरल सीरीज आईसीसी के दायरे इख्तियार में नहीं आती, वो भारतीय हुकूमत और मोदी गवर्नमेंट ही तय करेगी। ये 2-3 शराइत हैं। इमरान ख्वाजा ने कहा कि बोर्ड मेंबर्स के सामने मैं ये शराइत रखूंगा। जो भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान मान गया है, मैच होगा, ऐसा नहीं है। 1-2 दिन अभी इसमें लगेंगे फैसले में, इसलिए कि हुकूमत का फैसला है। हुकूमत ही इसमें तब्दीली कर सकती है, हुकूमत ही इसमें कह सकती है कि नहीं, हम नहीं खेलेंगे। उसी का हतमी फैसला होगा। तो कल उम्मीद यही की जा रही है कि मोहसिन नकवी दोबारा वजीर आजम से मिलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी वो जो फोर्स मेजोर वाला जो पॉइंट है वो तब तक रहेगा जब तक हुकूमत इजाजत नहीं देती। भारतीय मीडिया का क्या है, उन्होंने तो लाहौर के साथ भी पोर्ट बना दिया था। लेकिन ये बताइएगा कि आपकी नजर में ये जो आर्म ट्विस्टिंग इतने अरसे से करता आ रहा है भारत, अब इसका कोई एंड है? एटलीस्ट पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है इस बारे में, बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, आपको लगता है और लोग और कंट्रीज फॉलो करेंगे इसको? मिलना चाहिए, और भी कंट्रीज को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर लॉबिंग करनी चाहिए। फरवरी 2024 से जब से मोहसिन नकवी आए, उन्होंने आंखों में आंखें डालकर स्टांस स्ट्रांग लिए। जिस तरह पिछले साल जब इंडिया नहीं आया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो हमने फार्मूला ना सिर्फ साइन करवाया आईसीसी से, उसका प्रेस रिलीज करवाया ताकि एक सनद रहे कि हम भी नहीं जाएंगे 2027 तक, वो भी ना आए। और सारी चीजें, एशिया कप में ट्रॉफी ना देने का मामला, उस पर स्टांस लिया मोहसिन नकवी ने कि अगर जो चीफ गेस्ट है, जो डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट है एसीसी का, उसी से ट्रॉफी लोगे तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आज तक उन्होंने नहीं दी। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ हमेशा सख्त रखा है। आईसीसी को पता चल गया कि उनकी गवर्नेंस वीक है, इंडिया का डोमिनेंस है। दूसरे मुल्कों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि प्रेफरेंस मिलती है इंडिया को। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी बोर्ड के, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। हम क्रिकेट में किसी एक मुल्क की डोमिनेशन नहीं चाहते। और 2012 में आईसीसी की गवर्नेंस का एक इंडिपेंडेंट रिव्यू लॉर्ड वुल्फ ने, क्यूसी है, उन्होंने किया था, और उन्होंने बताया था आईसीसी को कि बड़े मुमालिक की डोमिनेशन दुरुस्त नहीं है। राइट, थैंक यू वेरी मच शाहिद हाशमी साहब। दुरुस्त होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, एंड दे शुड एक्ट लाइक दैट एज वेल। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद दुनिया के अंदर ही एक और अनोखी चीज हो रही है जो पहले हुई है, अब क्या तवक्कुआत होंगी, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान के हमसायों में को बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक तरफ हमारा ईस्टर्न हमसाया भारत दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, बशमूल पाकिस्तान के। आपको मालूम है फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज दोनों ही हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं। और एक ईरान है, और ईरान की तरफ अपने जंग के जो है वो बादल मंडला रहे हैं। अफगानिस्तान तो वैसे ही प्रॉक्सी बना हुआ है इंडिया की। तो ईरान को इस टाइम पर यह खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह पिछले साल यूएसए और ईरान के डायलॉग चल रहे थे, उस दरमियान इसराइल ने मामलात को खटाई में डाल दिया था अटैक करके, एंड देन यूएसए अटैक्ड ईरान एज वेल। इसी तरह डायलॉग्स के दरमियान इस बार भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फर्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग्स हो चुके हैं, दूसरे राउंड की बात की गई है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि कब और किस तारीख को ये डायलॉग्स होंगे। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि साथ ही जो लड़ाका तैयारा बरदार जो जहाज होता है, बहरी जहाज, वो भी यूएस के इन्हीं साहिलों में मंडला रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद हो गया तो फिर एक अलग मसला हो जाएगा। सो इस डेवलपिंग सिचुएशन पे बात करते हैं। डॉक्टर मुस्तफा कनर हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुस्तफा फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। डॉक्टर मुस्तफा, हाउ डू यू सी द सिचुएशन between Iran and USA, considering what happened last year, and also considering that Iran would still have that memory in mind the last time they were attacked while having dialogues with USA? First of all, thank you for having me on your show. The situation on the ground is really tense for the last couple of weeks, actually. As you know, Iran has been through protests, economic collapse, social unrest, and threats coming from the United States, where Iran was really under heavy pressure and trying to solve a couple of really significant problems simultaneously, and also the sanctions crippled Iranian economy so bad. In the last couple of years, there had been room for diplomacy and talks. Still,
the sides were, posing a really strong, posture against each other, but at the same time, they really needed to talk to each other. So it was clear 2 days ago that the talks would take place in Oman, and Oman is, recognized and known to be traditionally a mediator between Iran and the Western world, and especially Iran and the United States. So as we've heard from the ground, 3 rounds of talks conducted in Oman, and it was not a bad start at all. Talks mostly focused on the nuclear issue, and other topics were left out of the discussions, and it seems that in the coming days the talks will resume. And the atmosphere still tense right now. There is still possibility of military confrontation. Right. Right, but at the same time, there are talks that both the sides wouldn't want to discuss, or one side would want to discuss and the other side would certainly want to admit it out. Ballistic missiles being one of them, of course. Considering that last year, when Israel attacked Iran, ballistic missiles were the most potent form of defense and offense against Israel. And U.S. wants to discuss that, but certainly Iran does not want to discuss that at all. And then what would be the uses of the enriched uranium? USA has its own propositions, and Iran has its own certainties that it wants to continue with. So is there a way that USA and Iran could come to a middle ground? Or would one have to bend for the other one to, appease them? Yeah, it's a great question, actually. As you know, these talks, these negotiations would be meaningless if parties are not willing to concede on specific, issues. From the very beginning, we've heard that Donald Trump administration and what Donald Trump administration is doing is a gunboat diplomacy, like this major military buildup in the Gulf, military threats, on and on again. Every day, Donald Trump is threatening to, intervene militarily. So this is gunboat diplomacy. That's what Donald Trump has been doing, not just in the case of Iran, but, we can remember other cases as well, like Venezuela, Cuba, Greenland, these other issues. The Trump administration followed the same logic, the same approach. And however, there still need to be some, concessions. The parties should, concede on something. Otherwise, these talks would be meaningless. So, from Iranian side, I think they could concede on nuclear file. As you said, they are not willing to talk about ballistic missile technologies, ballistic missile capacity, because they are, they deemed that as part of their national defense capabilities. So these topics are off the table for the Iranian part. And if the United States really wants to, close the nuclear file, if they really wants to be sure that Iranians, they don't have nuclear capacity to, build a nuclear bomb, they should concede on, they should, accept that other topics are going to be, out of the discussions, like ballistic missile or, human rights issues, regional activities, to some extent. I mean, when we're talking about regional activities, a lot of regional countries have played a very pivotal role in stopping the attacks from USA's side towards Iran's side. Saudi has played an important role. UAE has played an important role. Pakistan has certainly played a very important role behind the scenes as well. And so has Qatar, Oman, Turkey. So many countries have played a very important role in stopping what was inevitably going to happen, an attack on Iran. What more can you see these countries doing, considering that there is a rotten egg in the region? A country that would love to go to war with Iran, Israel, and has already forced USA once into
a short battle with Iran or an attack on Iran. What more do you think these countries can do, the regional countries in the neighborhood? I think their role, has been very decisive in determining the overall, picture, because the United States was really, intended to attack Iran. However, regional players, of course, we can divide into two categories, these regional players. The one category that you just mentioned, Gulf countries and also Turkey, they stepped in towards de-escalate the situation. However, the Israeli part, just the opposite, they stepped in and they have been, trying to do the towards the escalation part. So they want a U.S.-Iran war in the region, the Israeli part. However, the other part, Gulf countries and Turkey, since they would be affected heavily and badly from that possible regional war scenario, it would be a nightmare scenario for particular actors in the region. So they stepped in, they volunteered to mediate the situation, mediate between the United States and Iran. And actually, I believe that they tried to do that, and I think they have been very successful in preventing this, possible war between the two sides, because they would be affected severely from that scenario, because any major war between the U.S. and Iran would, inflict great instability Absolutely. in the It'll region. have a spillover effect on the region, on Pakistan, on Gulf region, Gulf countries and Turkey as well, and other countries overall, and it'll have a ripple effect for the entire world. Thank you very much, Dr. Mustafa Kanner, for joining me in my program. इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं, होपिंग और दुआ करते हुए कि गजा, ईरान, कश्मीर की अवाम, हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी की एक लहर, भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लहर उठी है, ये सब चीज़ें ईज डाउन ही रहेंगी और तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए दुआ गो रहिएगा. इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट वीक. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.